Salam alaikum, on va commencer l'exercice 2 concernant les ondes. L'étude de la diffraction de la lumière. La diffraction de la lumière met en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière. De nombreuses applications dans des domaines tels que l'industrie. Les nouvelles technologies sont basées sur ce phénomène. Cet exercice se propose de déterminer la longueur d'onde d'une radiation émise par une source laser. Une source laser émet une radiation rouge de longueur d'onde lambda R vers une fente horizontale de largeur A égale 0,3 mm. On observe sur un écran situé à une distance D égale 2 mètres. Ça tourne à 2 mètres. Ok, ça tourne là. 0,3. De la fente des taches lumineuses réparties sur une ligne verticale. كنعرفوا الإخوان إلا كانت عندنا الفونت دخلوا دماغكم إلا كانت عندنا الفونت vertical الفينومين كتبان horizontal ولا كانت عندنا الفونت horizontal الفينومين كتبان vertical. On commence. La tâche centrale a une largeur LR égale 8,5. Ça toilette هي مزيان. Question 1. Question 1. On propose 4 expressions pour la longueur d'onde lambda d'une onde lumineuse diffractée. Choisir en se basant sur une analyse dimensionnelle l'expression juste. L'expression juste إخوان معروف هو الثاني. ولكن أنا غندير الأولاني باش نبين الخطأ. On sait que كنعرفوا on sait que dimension de lambda mètre هو المتر نخلو ابار غنمشي للأولانية dimension de lambda c'est la dimension de A fois L fois D sur 2 راه طبعا ما عندهاش dimension إذن واحد غدا واحد هادي égale la dimension de A fois la dimension de L fois la dimension de D. La dimension de A هو المتر. La dimension de L هو المتر. La dimension de M هو المتر. Donc, في هذا الكا dimension de lambda هو المتر à la puissance 3. Faux. فوق هادي. غندوز للثانية. Dimension de lambda égale la dimension de AL sur la dimension de D. 2 la dimension تاعها ما كاينش واحد égale la dimension de A fois la dimension de L sur la dimension de A. الفوق غيكون عندنا المتر فوا المتر والتحت المتر غنسامبلي في المتر غيبقى عندنا dimension de lambda هو المتر. إذا هذا هو l'expression صحيح vrai. غادي ندور عليه. هذا هو l'expression اللي عندنا juste. ندوز لا deuxième question. Recopie le numéro de la question et réponds par vrai ou bien faux. Les facteurs intervenant dans la diffraction d'une radiation varient ainsi. Question 2. 2, 2, 1. Bien. L'écart angulaire θ augmente si la longueur d'onde lambda de la radiation augmente. On a, اش كنعرفوا حنا θ égale lambda sur A. Ah, إذا donc lambda au θ راهو proportionnel. Proportionnel. On a θ et lambda proportionnel. proportion اش كتعني الا تزادت هادي كتزاد مع هادي متفقين العكس تاعها هو انفيرسمون بروبورسيونيل. دونك الريبونس غيكون عندنا فري. مزيان. الكيستيون 2. La longueur
La largeur L de la tasse centrale est proportionnelle à la largeur A de la fente. On a, on a L égale 2T fois lambda sur A. مزيان ردوا البال، هذه الفوق وهذه كاينه لتحت، ما يمكنش، راه ماشي بروبورسيونيل، راهم انفيرسومون بروبورسيونيل، يعني الا تزادت هذه الاخرى كتنقص. اذا الجواب فوق. الجواب الصحيح اللي خاصو يتكتب هو قال لك جاوب بفغي لو فو، انا كنشرحو هنايا. الجواب الصحيح ال اي ا inversement proportionnel. ما كملش proportionnel راه باينه inversement proportionnel. La question 3. Déterminer la longueur d'onde LR de la radiation émise par cette source laser. Barré lambda R. D'après la question 1, on a lambda R égale A fois L sur 2D. هذه la relation اللي عندنا. A نرجعوا A نشوفوا شحال سطرنا عليها قبيله. A سطرنا عليها 0,3 و D 2 متر و LR 8,5. إذا اش قلنا هنايا 0,3 حولها فوا 10 على بويسونس 3 L 8,5 حولها هي 10 على بويسونس موان 3 sur 2 D. D égale هنايا. D'après le calcul, on trouve que lambda égale 6,3 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. إذا بغيت نحولها لنانومتر كضرب في 10 أس 9. إذا 637.5 غتكون نانومتر. من هنا لهنا ضربت في 10 أس 9. مزيان. غندوز للكيستيون 4. On remplace la source de radiation rouge par une source de radiation bleue. مزيان. Ayant une longueur d'onde lambda B égale 450 nanomètres. مزيان. Comparer les largeurs LR et LB des deux taches centrales obtenues successivement par des radiations rouges et lambda. مزيان. دابا قال لك la comparaison ما بين LR à la question 4. On a لاندا روج جبدناها قبيله 637 تقريبا، كبر من لاندا فيولي. مزيان. دابخي الكيستيون 1 لاندا روج كتساوي هي ا فوا ال روج على 2 دي. نفس الشيء هادي هي ا في ال في على 2 دي. دونك لا سامبليفيكاسيون سامبل سير مشات هادي هنايا. دونك غتكون عندنا هنايا ال لوج كبر من ال لو فيولي، وها الكومباريزون عندنا فين هي انسيرسيون. ايوا الاخوان لا تنساوناش من هاد ابونيو شي جيم الله يرضي عليكم، والسلام عليكم.